सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले कराची से आपको खबर देंगे, जहां टिकटॉकर्स के हाथों शहरी के कत्ल की तहकीकात, ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने के लिए वीडियो बनाई, गोली चलाई तो अंकल को जा लगी, हम परेशान होकर घर भाग गए, डर के मारे वीडियो भी डिलीट कर दी। टिकटॉकर सईद का पुलिस को बयान। कराची के इलाके तारिक रोड के तरफ अदालती हुक्म पर रात गए भी इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन जारी है। कई तजावुजात को मिसमार कर दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा इस ऑपरेशन के बारे में। बिल्कुल जी, आला अदलिया के इकामत पर कार्रवाई की गई है। DC ईस्ट के इकामत के बाद जो है वो अमला पहुंचा और तारिक रोड पर वाक़ई तकरीबन 1000 गज के प्लाट, यानी कि जिसमें पार्क कायम था, तफरी के लिए जो बनाया गया जाता है, उसमें जो है तजावुजात कायम की गई थी। कुछ दुकानें थी 4 से 5 और इसके साथ कुछ मकान रिहायशी जगह थी और एक कंपाउंड पर जो है वो मदरसा तामीर किया गया था, जिसे कबल अज़ वक्त खाली करा लिया गया। नोटिस देने के बाद जो है तमाम रिहायशियों ने उस जगह को खाली कर दिया था। पुलिस की मदद भी इसके अंदर दरकार रही। पुलिस की जानिब से जो है वो तमाम गलियों को मोहल्ला बंद करके नफरी को इजाफी को तैनात किया गया। कुछ देर के बाद जो है वो इसके मलबे को उठाने के लिए भी डंपर्स वगैरह जो है वो पहुंचा दिए गए और भारी मशीनरी के साथ ड्रिल और बिल्डोज करके दीवारों को गिराने के बाद जो है वो यहीं पर ही मलबे को तोड़ने के बाद जो है मलबा यहाँ से ले जाया जाएगा और इसे दोबारा इसी पार्क की शक्ल में इसको बहाल किया जाएगा। खानी, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। और लाहौर पुलिस 2 दिन बाद भी MPA बिलाल यासीन पर हमले के मुलजिमों का सुराग लगाने में नाकाम है। हमले में देसी साख्ता 9mm पिस्तौल इस्तेमाल किया गया। मुलजिमों ने रजिस्ट्रेशन नंबर मिटा कर ये पिस्तौल इस्तेमाल किया। ये पिस्तौल फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है, जबकि असलहा डीलर से भी तफ्तीश की जा रही है। शहबाज शरीफ ने फूल भिजवाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने टेलीफोन किया, जबकि जावेद हाशमी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मुलाकात करके अयादत की। उधर दोस्ती की अनोखी मिसाल ने शादी यादगार बना दी। जहलू में दोस्त ने दुल्हे की कलाइयों में 100 फीट लंबा गाना बांधकर सच्ची दोस्ती की आला मिसाल कायम कर दी। गाने का वजन 1 मन से ज़ायद और 20 से ज़ायद अफराद ने उठाकर इसे स्टेज तक पहुंचाया। शादी की तकरीब में आए लोग अनोखा गाना देखकर हैरान रह गए। दीगर खबरों में आपको बताएं, सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज़ में दाखिल हो गया। नया बल्दियाती कानून वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना जारी है, जो कि चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है और मुजाहिरीन का ये कहना है कि नया बल्दियाती कानून वापस ले जाने तक वो यहाँ धरना दिए बैठे रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का ये कहना है कि अगर ज़बरदस्ती हमें यहाँ से उठाने की कोशिश की गई तो ये एहतजाज न सिर्फ पूरे शहर बल्कि पूरे सूबे तक फैल जाएगा और जगह जगह धरने दिए जाएंगे। मुजाहिरीन को आज चौथा रोज़ है जो कि धरना दिए बैठे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि नया बल्दियाती कानून वापस लिया जाए। मज़ीद जान लेते हैं, दानियल सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। दानियल, बताइएगा, चौथा रोज़ शुरू हो चुका है इस धरने को, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें, सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल के खिलाफ जमात इस्लामी कराची का सिंध असम्बली के ऊपर धरने का आज चौथा रोज का आगाज हो गया है। सख्त सर्दी के माहौल के अंदर जमात इस्लामी के कारकुनान जो हैं वो मुतालबात की मंजूरी के लिए धरना दिए बैठे हैं। जो वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया गया है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से वो ये है कि जब तक सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल को वापस नहीं लेती उस वक्त तक वो धरना दिए बैठे रहेंगे। आज पीर के रोज ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस धरने के अंदर शामिल होगी। हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत से फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि लोकल गवर्नमेंट बिल को वापस ले और ये भी मुतालबा सामने आया है, ये भी उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर कोई ऐसा इक़दाम हुकूमत की जानिब से किया गया कि मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जा सके तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी और अगर ऐसा हुआ तो एहतजाज का दायरा-कार वसी कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया दानियाल अपडेट करने के लिए। और कराची चकरा गोट कोरंगी में समाजी और सियासी रहनुमा आशिक अली चांडियों की क़यादत में 18 बरादरियों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जलसे से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा कि MKM आज PTI में बैठकर एक वजारत की खातिर चुप है। मिनी बजट लाकर अवाम को हुकूमत ने मजीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। उनका मजीद कहना था कि लोग अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हो गए हैं। मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट देखिए। कोट कोरंगी फुटबॉल ग्राउंड में पीपल्स पार्टी की जानिब से शमूलियती जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें चकरागोट कोरंगी के मारूफ समाजी व सियासी शख्सियत आशिक अली चांडियों की क़यादत में 18 बरादरियों के 800 के करीब अफराद ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर जलसे से खिताब में PPP सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो का कहना था कि MKM आज PTI में बैठकर एक वजारत की खातिर चुप है। मिनी बजट लाकर हुकूमत ने आवाम को मजीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। PTI में बैठकर MKM चुप बैठी है। ये सारे वो लोग हैं जिनको गद्दारी करने की आदत है। बड़े शर्म
شرم آنی چاہیے. جہاں جہاں تم نے ٹیکس کی چھوٹ ختم کی ہے وہ اپنی چیزیں مہنگے کریں گے اور مہنگی کریں گے. بیچیں کس کو؟ تمہیں اور مجھے بیچیں گے. تو یہ تو 300 ارب روپے کی مہنگائی تمہارے اوپر سونپی ہے. پی پی ڈسٹرکٹ اورنگی کے انفارمیشن سیکرٹری جانی میمن اور عاشق علی چانڈیو کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ نے ضلع میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے جس کے باعث لوگ جوگ در جوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. برادریوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت کا اعلان کرتا ہوں نثار احمد کھڑو صاحب کے سامنے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی ہے جس نے پورے پاکستان میں کام کیا ہے اور کر رہی ہے. اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی جو ہے کورنگی کو بھٹو کا قلعہ بنائے گی, اور یہ سب ہوگا آپ سب جیالوں کی محنتوں سے اور کاوشوں سے انشاءاللہ. چکرا گوٹ کورنگی فٹ بال گراؤنڈ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شمولیتی جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں کارکنان نے بھی شرکت کی. موج مستی کو لگ گئی بریک. سندھ میں سردیوں کی چھٹیاں ختم ہو گئیں. آج سے اسکول کھلیں گے. نجی اور سرکاری کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی. تاہم کرونا SOPs کی پابندی لازمی ہوگی. سردیوں کی چھٹیوں کا خاتمہ ہوا. ایک بار پھر سے تعلیمی سلسلہ سندھ بھر میں آج سے شروع ہوگا. نجی اور سرکاری کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی. تاہم کرونا SOPs کی پابندی کو لازم قرار دیا گیا ہے. پاکستان میں کرونا کی نئی لہر. NCOC کے سربراہ اسد عمر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی اور عوام سے ماسک کے استعمال کی اپیل کر دی. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ لاہور میں کرونا کی شرح 3.8% ہونا تشویشناک ہے. کیسز ایسے ہی بڑھتے رہے تو پابندیاں لگانا پڑیں گی. پاکستان میں کرونا کی نئی لہر. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. سوشل میڈیا پر ٹویٹ کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ ملک میں کرونا کی نئی لہر کے آثار نمایاں ہیں. کراچی میں اومیکرون کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. وفاقی وزیر نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ماسک کا استعمال کرونا سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں لاہور میں بھی اومیکرون کے خوفناک پھیلاؤ کی نشاندہی کر دی. کہتے ہیں لاہور میں کرونا کی شرح 3.8 ہونا تشویشناک ہے. کیسز ایسے ہی بڑھتے رہے تو پابندی لگانا پڑے گی. لاہور کے لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر ہم حفاظتی تدابیریں اختیار نہیں کریں گے تو یہ نہ ہو خدا نخواستہ انفیکٹیوٹی ریشیو اتنا بڑھ جائے کہ کل ہمیں پھر دوبارہ لاہور کے اندر پابندیاں لگانی پڑے اور شہر کو بند کرنا پڑے. تو بہت اہم ہے نمبر 1 ویکسینیشن اپنے آپ کو کروا لیں. یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں ان میں بہت کم چانسز ہیں انفیکشن کے. ادھر قومی کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مصباح الحق بھی کرونا کا شکار ہو گئے. وہ کام کے سلسلے میں امریکہ گئے تھے. تاہم ان کی صحت میں اب بہتری آ رہی ہے. اومیکرون کے بڑھتے کیسز پر کرونا ٹاسک فورس نے پابندیاں سخت ہونے کا اندیا دے دیا ہے. کرونا ٹاسک فورس کے سربراہ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کہا کہ 3-4 ہفتے میں خراب صورتحال سامنے آ سکتی ہے. ہسپتالوں پر دباؤ بھی بڑھ سکتا ہے. اومیکرون کیسز بڑھے تو اسکول, شادی ہالز اور سفری پابندیاں سخت کرنا پڑیں گی. 24 نیوز سے بات چیت میں ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں. حکومت بڑے احتیاط کی پوری سچویشن کو, اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 سال میں کس انداز سے بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کیا ہے کرونا وائرس کو پاکستان میں. تو یہ صورتحال کا روزانہ کی بنیاد پہ جائزہ لیا جا رہا ہے, اور جہاں جہاں جن علاقوں میں یہ پھیل رہا ہے وہاں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لاہور میں اور کراچی میں اور جہاں دوسری جگہوں پہ بھی اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. اور اگر یہ زیادہ صورتحال خراب ہوتی ہے اور پھیلتا ہے تو پھر پابندیاں اور بڑھ جائیں گی. شادی ہال, اسکول بند کرنے پڑیں گے. ٹریول کے اوپر ریسٹرکشنز ہوں گی, بسوں کے اندر, ہوائی جہازوں کے اندر اسی طرح بالکل ریسٹرکشن ہوں گی, کیونکہ یہ جو ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. پچھلے وائرس جو تھا, جو شکل تھی اس کے مقابلے میں, ڈیلٹا کے مقابلے میں یہ 5 گنا زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور ہر 2 روز بعد تعداد دگنی ہوتی جاتی ہے, جس کی وجہ سے تقریباً 3 یا 4 ہفتے بعد سچویشن جو ہے بہت زیادہ خراب سامنے آ سکتی ہے, جس میں آپ کے ہاسپٹل بھی اوور لوڈ ہو سکتے ہیں بہت سارے علاقوں میں. تو اس کا ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر NCOC جو ہے وہ جائزہ لے رہی ہے, اور جیسے جیسے اقدام کی ضرورت ہوتی ہے وہ حکومت کر رہی ہے.
4 से 6 महीने हो चुके हैं, उनको बूस्टर डोज जरूर लगवाने लेनी चाहिए। वैक्सीन भी उतना असर नहीं कर रही जितना पिछले वायरस की शक्लों पे कर रही थी। ये मुल्क भर में 30 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद आज से बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। NCOC के मुताबिक वैक्सीनेशन को 6 माह मुकम्मल होने पर बूस्टर डोज लगवाई जा सकेगी। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि ओमिक्रॉन से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल किया जाए और आज से बूस्टर डोज लगाने का भी आगाज़ हो गया है। दुनिया भर में कोरोना का फैलाव तेज़ हो गया। बरतानिया में 1,37,583 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि इटली में 61,000 और फ्रांस में 58,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। सऊदी अरब में SOPs की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना होगा। इंग्लैंड में सेकेंडरी स्कूल्स में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। और खेल के मैदान पर भी कोरोना के साए गहरे होने लगे हैं। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी और नीमार समेत 4 खिलाड़ी कोरोना में मुब्तला हो गए। इंग्लिश टीम के हेड कोच सिल्वर वुड और साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर ग्लेन मैकग्रा भी कोरोना में मुब्तला हो गए।